आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कन्यापुर फाड़ी का नए सिरे से निर्माण किया गया है। बुधवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर डीसी सेंट्रल ध्रुवदास, आसनसोल उत्तर थाना प्रभारी अमित हल्दर, कन्यापुर फाड़ी प्रभारी पार्थो प्रवृत्ति के अलावा पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस आयुक्त ने नवनिर्मित पुलिस फाड़ी का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि आसनसोल उत्तर थाना प्रभारी और कन्यापुर फाड़ी प्रभारी के संयुक्त प्रयास से कन्यापुर फाड़ी का नए तरीके से निर्माण किया गया है। सर ওই পাশে ঘুরে যান স্যার। আজকে আমরা এখানে যে আমাদের কন্যাপুর ফাড়ি আছে আসানসোল নর্থ থানার অন্তর্গত, ওটার যে কন্ডিশন ছিল, মানে ফাড়ির যে কন্ডিশন ছিল ওটা খুবই খারাপ ছিল। তো এখানে সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে আইসি কন্যাপুর এবং ওসি আসানসোল নর্থ দুজনই উদ্যোগ নিয়ে আজকে এখানে যে নতুন একটা বিল্ডিং সেম স্পেসে নতুন যে রিনোভেশন করে ওটাকে আমরা ইনোগ্রেশন করলাম। তার মধ্যে আইওজ রুম আছে, আইসিজ রুম আছে, ব্যারাক আছে, এসবের আজকে ফোর্স অফিসার যারা আছে তাদের অনেক সুবিধা কাজে। থ্যাংক ইউ।